O Diyos, sumekat sa upan mo kami. Inu mamalagwa kaking saop mo ke kami. Ligaya king pampong kingana, ampong king banala Espiritu. Imo'y sadyarang ligaya ibabis na umula. Ngit kapitan man manggaman kingalangang Lukluk tamo po. I Maria peit neingari, aing lagyo na alanganda. Inagum naing tulaning metunga indo, ingdangalaning metunga birhen. Itie pamilyari kapilan man, malyari pang pasibayo. Keka kulayat naring paniman-man ko, keka makatrono king banwa. Ing mataku katulad daring mataring alipan. Amakalawe king gamat ning karelang Panginoon. Katulad daring mataning babaeng alipan. Neng makalawe laking gamat ning keyang amo. Makanyan lang makalawe ring matatamo king ginong kekatamong Diyos. Hangga king pakitana nakatamo king keyang pakalulu.
Pakalulu ka ke kami Ginoo, pakalulu ka ke kami. Huling lalabis na ing daralanan ning kamuran. Kuwa binaneng kakasnuking kaladwangi. King pa maglibak daring alang masabat. Ligaya king ipaampon king anak. Ampon king banala espiritu. Antimoing sa diarang ligaya iba't king kamumula. Ngeni at kapilan matanggaman king alang hangga. Amen. Luklok tamo po at nigunam king panalangin. Nung inginuwe nakatamu kimpiyan, itiyay ngidalit ni Israel. Nung inginuwe nakatamu kimpiyan, ingarapan daring ke katamong kasalan. Nekadikwara na katamong alaklak mabiyen. Kanitang mikakalatang lamuaret. Ing silo at ikwata mong milapso. Ing kasopan tamo at suking lagyo ning Ginoo.
Lukluk, tamo po at makiramdam, king pamamasa. Pamamasang iba't king libro ng Propeta Zacarias. Tumula ka king kabilugan mong puso at kaladwa, o anak ng babae ning Siyon. Kulyo kang mitmong tula, o anak ng babae ning Jerusalem. Lawan mo, kekang ari, daratang yakeka, matagumpeya at magwagi, mamuya aske, at makasakeya king metong aasno, king metong abisero, anak ning metong againdong asna. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Maya pagat panapon po kakayungan. Kanitang October 2017, anting bayong pari, mi destino ko King Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, King Bacolor, King Kabetikan. Sabi na nita, ni talaga ko naman po anting spiritual director ning legionaries ning Archdiocese ang ganang eni. Frank Duff, ing founder na ning Legion of Mary nga na. The Legion's purpose is simple yet profound. To bring people closer to Christ through prayer, service, and evangelization. Diri na neng migitaw laga, ing misyon bang idala, at ilapit lakang Kristo rimbalang metong kambena ning Nuana Virgen Maria. Ing midala at milapit ya imbalang metong kang Kristo. Ing Santo Cristo del Perdon at Virgen de los Remedios, elamu masanting at malagong imahen para kay katamong talasal pantaya. Rening miyindu, tanda na laning mabiye kapanayan karing kay katamong puso. Simbolo na laning kay katamong matatatdang pag-asa, King Biye. Karela tamo lalapit, karela tamo daralan, ingke katamong masipit akabilian. Karela tamo pasawop, karela tamo payantabe. Amen. Emo puwari, karela tamo susumbong. Karela tamo maralas sasangsing. Karela tamo bubulong, ing masakit agulisak din kay katamong kapilubluban. Ting daying at makapangaplas matangkabil yan din pakakalulo. Dening miindu, ila mo rin burita mong mapis karing sugat, ape pasari na ning kay katamong mapahit adaralanan King Bie. At karela tala pari medyo, ring mispaktamong puso, aray ko. The images of Santo Cristo del Perdon and of the Virgen de los Remedios are for us manifestations of that burning hope deep in our hearts, the hope which only Christ can give.
Palakpakan tayo ang Ginoong Jesucristo. Uling pawagara reting miindu, ing lugod at pamanantabe ng Diyos kay katamo. Itang tula, tagumpe, sikanan, kapanatagan na lubat kapaldanan, at marakal pang mangayap at mikakaragulabaging kabudmo ing Diyos, iyang malyaring miganap. For we believe that there is nothing impossible with Him. Aminan tamo po, Oli, po tanga kakitala ring imahen ng Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Dening miindu, imbes na aga nakatala retang marakal tamong reklamo king biye, mga pamulalata namo at malalakwan king katahimikan, ulining makapasnorang presensya, dening miindu. Amen. Makanyan mo naman po, pota nga kakit talang mititipon ding dakala deboto, imbes na sasaing-sing tamo, kapasalamatan ng mamutawi rin puso tamo, at yang bibiyeta mo kingapong ginoyta, ulining kalam akarelang darake para kay katamo. Kaluguran kong kapatad, king kasalpantayanan kang Kristo, kareting penandit, libutad damanding miyayaliwa tamong puring isumbong, karening miindo, ing saingsing, ing kasakitan, ing kapagsubukan at problema, at mapait at daralana na ning kekatamong biye. Lakwasan ang mangibabo karing puso tam at kapilubluban, ing kapanayan abibiyening Diyos kaniting pamitipon. Kambena ning maragula kapanaligan king Diyos, kang Kristo mabigu, impagasa karing kay katamong puso. Iti sanang lugod tamo karing miindu, idala na katamo king pamanupad king kaburyanan ning Dios. Taba pong papakit tamo kaniting kagat panapunan, ing lugod tamo karening miindu. Malyari tala po sigurong ikutang dening makatuki karing kay katamong sarili. Kaburyana kaya ning Diyos, ingatin man na sakit at magkakasakit, uli daring mapamurayet. Kaburyana kaya ning Diyos, ingatin mi pate-pate at eabe-abe, uli daring bisang mamatawad. Kaburyana kaya ning Diyos, ingatin danupan, uli daring taong may lumod na king kasakiman. Kaburyana kaya ning Diyos, impisa sa likod tamo ing katutuan, uli nin talamak na at milalalo na ing kalaraman. Uli nung tututay ang kaluguran ng Virgen de los Remedios at ing Santo Cristo del Perdon, tingaral na ning Ginoong Jesucristo at dingalimbawa na ning Nuana Virgen Maria, ilang kay katamong bibiyayan. Amen. Mayayakit kaya karing kanakong gagawan, ing kanakong lugod, king Santo Cristo del Perdon, at king Virgen de los Remedios. Mayayakit kaya kanako, ing kapamintuan, king yuyutos na ning Diyos, pintuturo ng Jesus, at dingalimbawa na ning Nuana Virgen Maria. Do whatever He tells you, nga na ning Nuana Virgen.
huling nungali, makanano lamang kalagu, makanano lamang kasanting kay katamong imahen, makanano lamang kakaba din kay katampa magrosaryo at novenaryo, nung eta na laman bibili, karing kay katampa mi biyebye, ring kaburyanan ng Diyos, at tingaral at daralanan ng Dona Virgen Maria, milalakoy kabaldugan ning debusyon tamo, at eta tutong milalapit kang Kristo. Manano na sanang ining lugod tamo king Santo Cristo del Perdon at Virgen de los Remedios, mayakit at mipatutwanan. Midala kang benang Maria at milapit kang Kristong anak na. Emungeni, nunemanggaman, King Alanganga. Amen. Nuan ka, karing sablang babae. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O lubos mayupaya talanganggang Diyos, kambening saup ning banalay Espiritu, si diameng maging matampang pakasautan ning anak mo, ing katawan na pong kaladwa, ning Nuana Maria ing indong Vire, ikamisa ng masayang magmasusi, king kapigaganakan kaya, paulining makaindo ng pamamilatan, mikabos kami king kasalukuyan na kasakitan, at alanganggang kamatayan. Itingan puadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi.
Ipanalangin mo kami, o banal na induning Diyos. Bamilang pangaintuliran na bangnan, ding pangako ng Kristo. Ding kaladwaring mengayangon na biye, king kapamilataning pakaluluning Diyos, painawan na lasana, king kapayapan. Amen. Banala Maria, Indo ng Kristo, pakiramdaman mo yung aklis ding talasuyo mo. At patipan mo ingsaw kaya kami iba't banwa, antimong pakibat karing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. At mirasana kaya ka ing aklis mi. Puriyan tayo, ing Diyos. Salamat King Diyos. Ang Arkidiyocesis para kingka na mapulot siyam abanwang anibersaryo ng koronasyon kanonika ng Virgen de los Remedios ing induning kapaldanan, tularing Kapampangan. Ini po itsinsinugid, met karing akayan tabeyo, kaniting ke katamong amam nge update, at kaya bekya naman ing metong pang suyo, asumuk king ke katamong pamirakayanan, para king kapag masusyan tamong ngeni, i-Brother Jeremiah. Maya Paaldo, Brother Je. Paldo po kaya kayo, ini po i-Brother Jeremiah, at kayabe na pong chin. Ikami po ing kayantabe yung ngeni, king pamagmasusi, king solemnidad ning Virgen de los Remedios, ing patronan ning Arkidiocese, ang pong lalawigan mo. Kanini po naman mismong alto ni pamigaga na ka king kafestan ng kebaitan ning Juan a Virgen Maria. Ayan, at Maya Paaldo kay ka, Brother Je, at anting ining aldo iti September 8, 2025, metong yang espesyal aldo kay katamong Kapampangan at king mabilog alalawigan tamo ne. Makaniyan ing kay katamong provincial government talagang sinuspend na ining kay katamong obra antimurin ing klase karening kay katamong eskwela ngening aldo ban kanita makapakyabela kening kapag masusyan tamo ngening aldo. Totoo ito, Miss Chin. At makanita mo naman kareng mag-obra, syempre kay mag-obra kareng eskwela.
Kalupa ko, magobra ko ng eskwela, miti na kami mo rin pagkakataon, baka nita makatagon, king special kay ngayon okasyon. Baka nita makapunta, makatagon, at syempre aliwa mo ito itang pigunaman, yung okasyon na iti. At uling pin ini nga kay katamo nga pagselebran ngening aldo talaga nga metong yang paralan ba nito pisan metungan in kay katamong komunidad at anting reverence ne at pamagmasusi keni ping aldo ning kay baitan ning kay katamo nga indung birheniya antimurin paking 69 canonical coronation anniversary ning kay katamong patulunan ing Virgen de los Remedios. Anya naman na makapagtaka na rin kay katamong eskwela sinuspindi mo naman klase ban kanita makapag-participate o makyabela rin kaya katamong kaya naka at aliwa sektor ng society especially rin kaya katamong kaya naka anya naman brother ne ining kaya katamong kapag masusya na iti metong niya talagang kultura, ang popang tradisyon, banwa ba mga pagmasusyan tamo at talagang iyampang tamo para king kay katamong indong birhen. At kaugnanan yan, Brother Je, i-announce tala rening kay katamong paralan, ban kanita makapagkyabela rening kay katamong talasal pantayan ibigay mo lang yan rin kay katamong hashtag, ang popay tang link tamo. Awa, sige. Para ka rin tinagon keniting kapag masusyan, ing hashtags karing sablang kasanmetong tamo po kaniting kapag masosyanity, malyari tayo pong gamitan ing kakatamong official hashtag para kaniting pamitipon. Yapin ing hashtag VDLR69. Nung sakaling mag-post tamo karing miyayalawang online platforms, agkatanda kayo pong gamitan tayo ing kakatamong official hashtag. At mika kopya tamo king rito ng misa, bang makipakiyagom tamo, makapakibat karing pamamasa at panalangin. Malyari tayo pong i-download ding rito ng misa, ngeni kapamilatan ding links makapost mo naman king official page ng kakatamong Archdiocese, the Roman Catholic Archdiocese of San Fernando. At tilo keni ring teksto ning makuyad a liturhiya ning oras at ning banal a misa. Malyari lang i-download kaniting link. Yung link put in kay tampo yung link in https bit.ly/VDLR69_liturgia. At salamat Brother Jen at ngeni pin bistaman at yu tamo keni king boot na ning Bright FM 91.9 dapot makapikasan metong tamo karening talasal pantaya karing king Capitol kening lalawigan Kapampangan at kabang antabayanan tamo ing pamagmula ning kapag masusyan ning anibersaryo ning koronasyon kaniting banwa. Pupugayan talangan po ring sablang kasan metong tamo kaniting kapag masusyan. Ring makayantabe po karing miyaliwang online platforms at ring kasalungsungan makiramdam karing miyayaliwang radio stations at makanyan mo naman ring makayantabe karing miyaliwang TV stations keti po king probinsya. King kasalukuyan po ring mal ay imahen ning Virgen de los Remedios at Santo Criston del Perdon y Caridad at sula po king Cathedral Metropolitana anong nuka rin po maganap ing pamagmula daring kapag masusyan ngeni. Pakibalwan tamo po ngeni ing kasalukuyang kaganapan ka rin kapamilatan ding kakatamong live updates iba't king Cathedral Metropolitana. At ayan pinen, nandin natin tamong akasabi, ining metong karening kay katamong talasal pantaya, kaya nakan, Brother Chester Lay. At agpangkanitipin, magaganap, nanding alas 2 sa ninggat panapon, ing kay katamong Little Office of Mary. At nitula puring meni muna, kening may sabing aktibidad. King makuyad liturhiya ning Virgen, at mi-announce na ring Third Order Franciscan, ring meni muna, kaniting Little Office of Mary, antimurin, ring kayanakan ning Mother of Good Counsel Seminary. At nandin pin ketang pamamupus edimdam tayo, ing metong karing kay katamong pari,
i Father ining pari miyembro ng Franciscan Order sinabi na nirelate ne kaning kasalungsungan tamong daralanan ne agpangkaniti masaya tamo wari potang ating pamamurayit ang magaganap ne abalo tamong king kasalungsungan ikatamong ang Pilipino maninton tamong kapanayan ne karening malilyari king katamong society king katamong community. At ayan pin, antimurin, reng manimuna naman kanyan king pamagumpisa ning kay katamong prosesyon, king traslasyon, papunta king Capitol Grounds, iba't king Cathedral Metropolitana. Siyempre, ring kay katamong serialis, ring kay katamong standarte, ring Vicariate of Christ the King, antimurin, tukilaken, ding kay katamong kayanakan, ning Mother of Good Counsel Seminary, kayan tabe mo naman, ring Mandala, King Corona, ning kakatamong Virgen de los Remedios, at kay Batnanita, tukila ring Malalarawan, ning Virgen de los Remedios, at Santo Cristo del Perdon. At syempre, akakitamo kay ning kakatamong live feed ne, itang kamasalesen, ang popay itang security. At rening kakatamong miyembro ning Philippine National Police at ding LGU. Ring local government units kaniking kakatamong lalawigan ikitamo talagang makapost karing kakatamong social media pages na may kipag-coordinate la king kakatamong Cruzada Permanent Committee ban kanita pin asigurado ing seguridad at kamasalesen ning kakatamong gawan at traslasyon iba't king Metropolitan Cathedral ning San Fernando papunta po ka rin king Capitol Grounds magsimula na uling kakayari na pa mo, ining kay katamong Little Office of Mary. At ayan, ing update ayan, iba't ya kang Police Lieutenant Arwel de la Cruz, ing Area Supervisor, Kenny po, king Ciudad San Fernando. At syempre, pasalamatan tayo, Ali Chester, karening updates a kanyang biniye. Balo tayo kaya na kanay ni, betong ya talagang anak amarubdub ing kayang kasalpantayanan king Birhen Maria at king Santo Cristo del Perdon. Pasibayong maya pa oras keka Chester. At yan, Brother Je, ining kapag masusya ning kay katamong anibersaryo ning koronasyon ning Virgen de los Remedios, metong niya karing antabayanan daring talasalpantayang Kapampangan, lalo na ring deboto ning Indu, balang banwa. At adakalakasangkanan nung bakit mapapatlud ing devosyon daring talasalpantayang Kapampangan, King Virgen de los Remedios. Ika, Brother Je, nano itang kekang kasangkanan ning pamagdebosyon, kaya ni king kekatamong Malaindu. Ko yung kasangkanan na nita itang Pache at Chuya ing Malaindu, tamo milalako pag-asa, parating nga Chuya, bista man na masakit yung pagdaanan tamo, tamo balo nung nano itang daratang nga bukas, basta ting debosyon tamo king Malaindu at Chuya, sigurado itang bukas at Chuya, at antabayana na katamo. Kalo pa dadeng kaya katamong deboto mo naman, den kaya katamong tinagon, den tinagon gani, makanyan mo naman siguro yung kahit yung debosyon ng popayin kapanwalanda indong birhen. Kumbaga po, tang atsuya yung indong birhen tamo atsu itang sikanlub, bangkanita arapan tamo yung miyaliwang kapag subukan, adaralanan tamo king biya. Kumbaga, iya itang mother of all nation, nakatamo pinde, induya ning balang sabla, ning pabilog ayato. At dakala salamat, Brother Je, at ban kanita po, misadyala rin kay katamang sarili para king kapag masusyan tamo kaniting Aldone, balikan tala po rin, ning mapilan maulagang bage, makaugne kaniting kapag masusyan. So, iniping tema tamo, nganing 2025, ingkay katamong 69, canonical coronation Virgen de los Remedios, mitmong kapanayon king pamaglakbe, Indung Maria, yang kayantabe. At iniyang August 25, Brother Je, ing traslasyon tamu of the images from the Repository Chapel of Virgen de los Remedios to Metropolitan Cathedral of San Fernando naman. At iba't ka rin, may gumpisa ing kay katamong novena masses king cathedral
August 30, megong isa, ingke katamo nga novena until September 7, Yes. 2025. At reting banal a misa, may papagmasusyan lang alas 5:30 ning gat panapon. At syempre, pasalamatan talo, rening kay katamong pari, makapailalam King Christ the King Vicariate, at ilaring meni muna, karening kay katamong siya maaldo, pamag novena. At antiburin, makayantabela ring Metropolitan Cathedral of San Fernando Clergy. At syempre, ing Crusada priest tamo panimuna na pong Reverend Father Jesus Manabat Jr. At ang yaning banwa, ingke katamong Archdiocese Brother Je, continues to celebrate the 73rd anniversary of the Crusada de Penitencia y Caridad, may established in young 1952. So, initiated by the diocese's first bishop, ingke katamong Bishop Cesar Maria Guerrero, the Crusada bears the image of the Virgen de los Remedios in its apostolate to fight communism, a political theory advocating class war and leading to a society in which all property is publicly owned and each person works and is paid according to their abilities and needs, and to work towards peace and reconciliation. 4 years after its foundation, His Holiness Pope Pius XII issued the pontifical decree on the canonical coronation of the Mother's image in July 1956. At kaugnay na nini, Brother Jen, nanting abak, mi pagmasusyan niya, iningke katamong banal a misa, para naman ketang unveiling, ningke katamong marker, karin po, King Mother of Good Counsel Seminary, King Syudad ng San Fernando, Pampanga. Uling pagmasusyan taya naman niya ning Aldo, itaping pangatalakad na. Nenining kaya katamo nga Crusada de Penitencia y Caridad. Penny mo na, syempre, ning kaya katamong mumunang diling obispo ng Diocese ng San Fernando, Bishop Cesar Maria Guerrero. At ayan, Brother Jeng, yan yung tintamong logo, for sure. tintamo. Idake me ngenini. Ngini po yung logo tamo. This year's anniversary logo commemorates the 69th year canonical coronation of Virgen de los Remedios, coinciding with the Catholic Church celebration with the Jubilee of Hope. The design embodies both the spirit of the Crusada de Penitencia y Caridad and the enduring presence of Our Lady, a symbol of love and hope. The logo for the 69th canonical coronation anniversary of Virgen de los Remedios symbolizes a faith-filled journey led by Mary, our dawn of hope. Sailing ahead in blue, she guides a family of believers through the waves of life, never alone. One figure holds the cross of Jesus, reminding us that Christ is not only our Savior, but also our brother who walks with us. The dynamic Red Cross reaches out to humanity, offering faith, strength, and above all, hope. Through Mary's loving presence, we journey together in faith, hope, and charity. Naman, Miss Chin, nano yung symbol tamo? Yes, para po king katamong main symbol, a journey together, the centerpiece of the logo shows 4 colorful sail-like figures sailing across waves, representing a shared spiritual journey. Anya nung kakitayan kening logo, tamo for the 69th canonical coronation anniversary, itang blue figure naman, represent Mary, our dawn of hope. Leading the voyage is the blue figure, symbolizing the Blessed Virgin Mary. Blue, often associated with Mary, signifies peace, protection, and heavenly grace. She leads the journey because she is our dawn of hope, guiding us through uncertainties. Her position at the front affirms her maternal role, drawing her children closer to God. Iyang panemilalapit kay katamo, papunta king kayang anak. Anak, wow. Kasanting na nita. Yes, at Nalapit syempre, na katam. aliwa mo ing kay katamong Maria, ing atsu kening kay katamong symbol, dapat atsula naman rening 3 following figures. Yes, the 3 following figures, the Kapampangan Christian people, the red, yellow, and green figures represents the Kapampangans journeying with Mary, a family in faith,
figures reflect the stages of life from adult to child, united in pilgrimage. This inclusion emphasizes that the faithful of all ages are called to walk together in hope and conversion. The colors kundiman, red, aluntian, green, and dilo, yellow, represents the Kapampangan people. Research and history show that these colors are used in our province as seas of life. Yes. Wow. At syempre, nabanggit mo itang cross, a dynamic symbol of hope. The red cross arc symbolizing not only Christ's love and sacrifice, but his ongoing presence among humanity. Heaven. It leads to the people, expressing how God reaches out to us in suffering, but offering the security of hope, especially in times of trial. At ang pekalas, Brother Je. Yes, the waves life's pilgrimage. Reminding us that Christ is not only our Savior, but also our brother who walks with us. The dynamic Red Cross reaches out to humanity, offering faith, Ilagay ko pa ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. ang kapayapaan ng Ginoo, mantabi kay kayo. At keka antimorin. Ing rektor ni Katedral Metropolitana, Padre Joselito C. Henson, mapseyang mapila na yamano, dikil king kapagmasusyan,
Ana mapulo at siya mabanwana ing nilabas, Sabado, 8 ning Setyembre 1956, karin king Kapitolyo ning probinsya, inyang itamong kapampangan, perang alantaya at pepanwanan, ing banalayin duning Diyos at induta mo naman. King kapamilatana, ning pamangorona kanonika, king imahin ning Nueva Virgen de los Remedios. Ing Kursada de Caridad y Penitencia, at tinatagna at penimuna ng Obispo Cesar Maria Guerrero, laluya pang may labong at may munga. Nakala ring nigbalik lub king Diyos, igari impang maglingap ka rin pakakalulu, at miyat danan lang lamak. Iniral ing kapayapan, nibwa ing debusyon kay Nueva Virgen, at nilablab ing kasalpantayanan. Ana mapulot siya mabanwa, at ngayon imiti punta mo. Banmisan pa, ibiyeta mo ing kapasalamatan at kapurian, ing mapamatawad at mapamakalulong Diyos. At ban parangalan niya, ing induring kapaldanan. Kaniting banwa, pagmasusyantaya naman, antibong metong abanal, akapulungan ng Diyos. Ketiging Arkidiocese ng San Fernando, ing 75 anibersaryo, ning pangatatagtamo, antibong metong diocese. Kaniting kapag masusyanta mo, panalangin tamo king Diyos sa ibata mo. Ing makapaglakbeta mong mipnong kapanayan, kambening panalangin ng Maria, ing munag ning kapanayan tamo. Kalugrang kapatid, aminan tamo ang pong sisyantala rin kay katang kasalanan, ban matampatala nga pagmasusyan, dating banal ang misterios. O Ginoo, dinatang ka ban idala mo kami king kapanayan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Kristo, ika mismo yung kay kaming kapanayan, Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ginoo, kay kami mo bukod bibili, kay kaming kapanayan, kimbiye ang pong kamatayan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. King Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo, at yung pangapatawa na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana, kimbiye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, King Aldo iti, pagmasusyan mit pasalamatan kaya, iyong pangkorona na ningluan na indu, ning kakamal-kamalan na anak mo, ing Birhen de los Remedios, indu na ning kapaldanan. Anto mong reyna at tula ning lalawigan ning kapampangan, paniga po mikeka, ing sundo mong tutugtog, karing pibale-bale ang pong balenmi, ing kapaldanan king kaladwat katawan, ban manatili kay kamingan, ingke kang kapanayan. Ito doon mi, king kapamilatan ng Ginoo Yesu Kristo ng anak mo. Diyos sa may bibiyang pamagaring kambe mo, king kami itong aning banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Ngini isuntamo po yung kapagmasusyan, kapamilatan ng solemneng prosesyon, painturo king kekatamong kapitolyo.
ginupakalulu. Kristo pakalulu. Ginupakalulu. Banal na Maria, ang induning Diyos, San Joaquin at Santa Ana, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Banal Anghel ng Diyos, San Juan ng Talapaminyag, San Jose, San Pedro, San Pablo, San Andres, San Juan, Santo Tomas, Santiago Mayor, Santiago Menor, San Felipe, San Bartolome, San Mateo, San Simon, San Judas Tadeo, San Matias, Santa Maria Magdalena, Santa Marta, Santa Maria ning Betania, San Lazaro, San Esteban,
Ignacio ning Antioquia, Santa Perpetua at Felicidad, Santa Ines, San Gregorio Magno, San Agustin, San Atanasio, San Basilio, San Martin, San Ildefonso, San Benedicto, San Francisco at Santo Domingo, San Ignacio ning Loyola, San Francisco Javier, San Juan Vianney, San Vicente de Paul, San Juan ning Avila, San Antonio ning Padua, San Vicente Ferrer, San Pio ning Pietrelcina, Santa Catalina ning Siena, Santa Catalina ning Alejandria, Santa Rosa ning Lima, Santa Monica, Santa Rita ning Kasia, San Nicolas ning Tolentino, Santa Teresita ning Niño Jesus, San Fernando, San Roque,
San Isidro Labrador, San Luis Gonzaga, San Juan na 23, San Pablo Canam, San Juan Pablo Cadua, Santa Madre Teresa, Santa Bernardita Subiru, San Francisco at Santa Jacinta Marto, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Frassati, Beato Pedro Zuniga, ikayong sablang banal na lalaki ang pong babae, Ginoo, malunos ka. King sablang marok, King sablang kasalanan, King alang hanggang kamatayan, King pamanayang kabayaran, King maya padepatan, King maroka influensya, ringe tunay kakaluguran, King Inredus, ding mapanyirang puri, King maroka panugali at bisyo, King pamanabuso, King katawan, King pangapakatapuso, karing bagay material, King pangasilo, King pera, King
pamanabuso king upaya. King pamagmaragol king tagumpe. King pangasiralog king kabigwan. King pangaragol buntog king katanyagan. King pamagmalabis karing sasakupan. King pamanalipusta karing maluka. King pamandakurak karing katulirang pantao. King kasakiman ding makwalta. King pangamata pobre ring mabandi. King kaparatutan ding mga biyasa. King kapamyas nanding manungkulan. King pamanyang pantala, king kapaning balen. King graft and corruption, king gobyerno. King pamamulitika, king pisamban. King pamanyira, king lelangan, karing gubat at ilog. King kailan malasakit, karing biktima ning kalamidad. King kailan tibale-balet kabiyayan. King kailan masabal ding kekaldan. King kailan panahon karimbage espiritual. King pamangalingawan king Diyos, king panahon ning kanwanan. King pamanisi king Diyos, king panahon ning kasakitan. King pamangalingwan, king kuyat ning biye. Karing mga sakit a problema. Karing mga bayat a sakit. Karing mga sikan na bagyo.
hubog. Karing sablang sa kuna, karing sablang kalamidad, alang-alang kiba may katawan mong tao. Alang-alang king pamanaral mo't kasuywan. Alang-alang king kamatayan mo't pamanalaka di ba't karing mete. Alang-alang king kalam ning banala espiritu. Malunos ka ke kaming makasalanan. Jesus, anak ning Diyos amabien. Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Pares, pag-check ting mic ka rin, bakal ka ng problema. Bakal ka nung makapaka ka rin. O tayo, peritang motor engineer ka rin, ha? Check ka rin yung wire. Pag-itang kahit. Hindi mo yan. Kaya. Ini mga solo. May na yan. Sigan na rin. Tingnan yan. Makapit. Ikang keking patulunan o batuin king kabanalan.
Don, anong kinukuha mo doon? Verify. Intao mi kasala, kinaul ng kasirana, at banketa mayat busya, ing Diyos depat na mo. Kaya kapu birhen anuan, karinya kusang miniral. Pepabalo ng Gabriel, karin huda umekapin, baming panuwanan tambing, ing kabuktot ng Isabel. Itapawa mong tiparan, Mariang kasantusan-tusan. Karin Belen miglakbeka, ketang bilin may mintuka. Aral mo kaya kami ita, king baking tumulad keka. Maragul akasakitan, kimtan mo kaya kang lakaran. Lugma ka rin piramdamong, busal ding mabanding tao, ditman alang pakalulu, kareta ng manigapu, piniyaking luwal ning balayan, karin ako miglayunan. Ketang templo may dinaon, king Diyos ingkekang pungul, piramdamu at pigmalun, itang ula ng Simeon. Dapat ing Diyos lubnangan, ing lubmu may tula naman. Maragul alungkot, sakit, inyang kabudya mewaglit, ing anak akekang beyit, penintunye ikong Joseph, king templuye atuklasan, tuturo, ketang katutuan. Imas danda ing doktrina, king verbo ipanaral na, ing panahon king lasa na, dimdam mong makalapit na, itang kekang karaingan, pawangan kapakumbaban. Binintangandang askena, Jesus ing pangataw na, pinluran at pitbadeba, pawa ng pibata ita, e minulad katayaman, ing korderong mamu asal.
Pepasilad dat pigwisan, ing pagsikda at sengilan, detang tutung tampalasan, kang Jesus dongan pemisan, puryen tayat parangalan, ing menat pus kasalanan. Kanita ning mayarina, ing pamamatbat da keya, tikpanda itang lupa na, ketang basan apupura, at sakare pitunganan, koronang suksok ketinan. Kukulyorang ulit-ulit at adwanda detang sukib, ngara alang pangapildis, Jesus mateyang pilit, ing ginu kanita naman, e bubulad katayaman. Pastul pangabihag na, ring ovehas misalbagla, pibatanang sakit lasa, ulining kiyakatang sala, itang keyang kasakitan, sukatang panambitanan. Salata may ngabus, lubasyan sugatan lubos, biriyanang mi pako king krus, ulining sintanat lugod, e pasabing kalumbayan, king nanumang kasakitan. Kanita ning mayarina, ing sakit na ampon lasa, migwagiyang alanganga, Jesus ing kaladwana, tangisan tamot sisyan, ing depatang kasalanan. Kanitang subliyang mye, pepatilip yang tiwase, ketapu virhen na sugwi, ing tulamu alanganti, ing sala at kaligayan, ginu kekapung tengalan. Panganapnat miyusto, ing apat apulong aldo, pepay tasneping tutu, banwa Yesu Kristo. Ikit doy tit tengalan, ding apostoles ilangan. Ikang reyna ketiyatu,
at king banwang imperyo, ing luklukan mong trono, matiloyang emunano, mabilog akabinagan, ikang keyang patulunan. Ikang kekeng patulunan o batuin king kabanalan. Kanunwanan ampon kalinis-linisan aindo, Virhen Maria, santungan ding palpikasala, tula ding malungkot, kapaldanan ding salunan, akilalarangan sana ginut tuyag ing saup mo, ringanggang magmasusi, king pamansag mong de los remedios. Ipanalangin mo kami, Virhen na makanono karing salunan, baming maging dapat apakyabutan ing pengakuning ginutamong Jesucristo. Manalangin tamo, aduan mi keko Diyos sa ginumi, king ipagkala mo ka rin talasuyo mo, baming akamta ni makaparating kabanalan ni kaladuwang katawan, at king uli ni maligayang pamamilatana, ning kanunwan natin kalarong Virhen Maria, mikabos kami sana kaniting kasalukuyan ng kabiguan, ampo nga pakyabutan ming ligayang alangangga, king uli ng Jesucristo ang ginumi, ang mabibiyang pumagari kambe mo, ampo ni Banal Espiritu, manggaman king alangangga. Sikpaning banwa, Diyos anak talapangabos ning yato, Diyos banal a Espiritu, panalayat lumeto nga Diyos. Pangulungan mo kami. Banala Maria, panalangin mo kami. Banalain duning Diyos, panalangin mo
kasing parang bunga ning kaligtasan. Panalangin mo kami. Kanapataladukin ng Kristo. Panalangin mo kami. Alang musing larawan ning banal na kapulungan. Panalangin mo kami. Babaeng Mikalilwa. Panalangin mo kami. Babaeng Mimalangking Aldo. Panalangin mo kami. Babaeng Mikoronan Karing Batuin. Panalangin mo kami. Mamung Indu. Panalangin mo kami. Maganak kang Indu. Panalangin mo kami. Ke kaming Indu. Panalangin mo kami. Tulaning Israel. Panalangin mo kami. Aslag ning banal na kapulungan. Panalangin mo kami. Pagmaraguling kekeng lahi. Panalangin mo kami. Talapamilataning grasya. Panalangin mo kami. Talasuyuning kapanalan. Panalangin mo kami. Talapamingwaning balayaning Diyos. Panalangin mo kami. Reyna ning lugu. Panalangin mo kami. Reyna ning pagkalulu. Panalangin mo kami. Reyna ning kapayapaan. Panalangin mo kami. Reyna ring anghel. Panalangin mo kami. Reyna ring patriarka ambong profeta. Panalangin mo kami. Reyna ring apostol ampon martir. Panalangin mo kami. Reyna ring confessor ampong virhen. Panalangin mo kami. Reyna ring sablang banal. Panalangin mo kami. Reynang mi pangagling alang bakas kasalanan.
milalako king kasalanan niya tu. Cordero nin Diyos sa milalako king kasalanan niya tu. Cordero nin Diyos sa milalako king kasalanan niya tu. Ipanalangin mo kami, O Nuan, a Virgen de los Remedios. Manalangin tamo, O Diyos ni pakalulong, pakiramdaman mo na rin panalangin, tingalipan mong peparangal kinuanalipan mo si Maria, at di mong hinduang pong reyna. Pagkala mo sana, kikapabilataning grasya mo, ingasoy wanda ka mo, di ka paraming tao, gandi king yato. Layon kami sana matanggap, king alang gamong kayarian. Itiadawan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Alakad tamo po at agnan nagnantalang salubungan ring Virgen de los Remedios.
Maria,
ngeni. Gampananta po ngeni, ing pamibayu, king pamangorono, king larawan aning Birhen de los Remedios. Ireverendo Padre Joselito AIDS Vital, Cura Paroko ning Birhen de los Remedios Paris, Santo Domingo, Minalin, basa ngeni ing dekreto ning koronasyon kanonika ning imahen ning Birhen de los Remedios. Cardinal Federico Pedicini, King Kamilataning Divinong Pakalulu, Obispo ning Tusculum, ning Banalakapulungan Romana, Pamuntok Apari ning Basilika, ning Banala Patriarka, Prinsipi ring Apostol, kagalang-galang prefekto ning Banalakapulungan ning Arkitektura, king kayang kamalan ng pong lubos kagalang-galang Cesar Guerrero, Obispo ng San Fernando. Iba't kareng sulat pepadalayo king kaming kapitulo, igitmi king indutong imahin ning indo ning Dios, lalam ning bansag Virgen de los Remedios. Akikilan da antimong patulunan ang pong indo ring talasal pantaya ning kabilugan na probinsya, malaot at malapit. Mi parangalan niya kambening taimti madibusyon, dakal ng banwang milabas, king katedral ning San Fernando, Pampanga. Uling nga kilalamik nga ting baragol kagalangan kaniting mesabing imahin, at dakal na ring talasal pantayang mititipon para kaniti. Ikami, mga siwa king kagalangan kang Maria, sukat miyabye ang pong milaganap. Paninasan ming tuparan ang pong katnuan, ing taimtimdang kapagnasan, king buntok ning mesabing imahin, ning Juan a Virgen Maria. Miputungan niyang gintong korona, kanitang Hulyo, 15, siyamaralan 50 ampong 6 abanwa. Mitipon kami king kaming Kapitulo Vaticano, king silid ti pagpulungan ampong mi pagboto na nayunan ding sabla, solemni miyang pairal ampong patupad, king mesabing imahin ning indo ning Dios. Miputungan niyang malakoron ang ginto, king kaming lagyu, ang poking metong asolemning kapag masusyan. Uli nanita, ikami, ipaintulot mi king ika, mismo inggawa kaniting koronasyon. O kaya, nung buryan mo, ipagawa king aliwa. King banwa ning Gino, 1,000, siyamaralan, 56 kalabing 8 banwa, ning pangapapa ng Papa Pio kalabing 2. May pirma, Julio Cardinal Rossi, Pro Decano ding Canones, Marco Martini, Sekretaryo. Talakad tamo po. Kalakurang kong kapatid, mitipon tamo yung Aldo, bang korona niya yung imahen ng Virgen de los Remedios. Ngayon ipapugayan tayo, ing Mana Virgen Maria, ing indunan ng Diyos, ang mong Reyna tamo, at ito mong induning banalakapulungan, makiapos tamo king alimbawanag, at imtim tamong makiramdam king amano na ng Diyos. Ngayon iparangalan tayo, ing Mana Maria, ang may kitepala karing kerubim, manalangin tamo, banking kapamilatan din panalangina, akamtan tamo'y kabanalan na nimbi, ang pong bahala makasalpantayanan, kapanaligan, ang popang lugod, ngayon yung pagkapilitan tamang gawan ang kaburyanan ng Diyos karing sa blang pagi. O Ginoo, pupurihan ka, uling may pnukan, king pakalulu, ang pong katuliran, bigsak mula ring mga tasalo, dapat tinas mo naman,
ding mapagkumbaba. O Ginu, pupurianda ka, uligmit mo kaking pakalulu, ampon katuliran. Binyameke kami impekamatas diling alimbawa ng dibinong kabyasnan mo, king misteryo ng amanong may katawan tao, at ng birhen na induna. Ing anak mo, agewan ang mababa ng kamatayan, telakad meng maligaya, at likluk king wanan mo, at mong ari ng beto sikluban. O Ginu, pupurianda ka, uligmit mo kaking pakalulu, ampon katuliran. Ing luwan na virhen, akinilala king sarili na antimong talasuyo, may king indunan ng talapangapos, at ing mibait miyuman king anak na. Ngayon imita siyang maigit ka ring anghel, pangadi nakatamungan, ning reyna ng pakalulu, ampong grasya. O Ginu, pupurianda ka, uligmit mo kaking pakalulu, ampon katuliran. Bendisyonan mo kami sana, ngayon kukoronan miya iting imahen, ning induna ning anak mo. O Ginu, pupurianda ka, uligmit mo kaking pakalulu, ampon katuliran. Papasag mi Kristo ang timong hari ng beto sikluban, at mamaos kami king Luana Maria, ay hindu ang pong reyna. Lumakad kami sana king pamakiwangis karela, midadaon ka ring sarili mi, para king kasaplala daring aliwa. Masaya king kabilyan king bete, misanildo, nandaman miya sana ing siwala mo, mangumbira kay kami ban magdatun king banwa, at tanggap king korona ding tagumpe. Pamangurona, King Birhen de los Remedios, gampanane pong Reverendo Padre Fernando T. David, Rector, Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, former Director, Cruzada de Penitencia y Caridad.
Excelsis Deo.
O kinungke kaming Diyos, pagkanon mo kami king tula, din pamiparangal, kang Nona Virgen Maria, at mong indunin dibinong kapanayan. King kang pakalulu, pagkalub mo, king kapamilatan di kayang panalangin at kasopan, ing makapibiyebe kami sanang pani, at mong may malena niting yato, kambering kay kaming pusong makatangad king yatong datang. At layon tanggap king pagdulapan ming kamtan king kasalpantayanan, ing pangganap ding sablaming kapanayan. King kapamilatan ng Kinoong Jesucristo ng anak mo, abay bibigyan po magaring kaya mo, king kami itong aning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alangang ka. Amen. Lukluk tamo po at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ng Sirak. Ibat king alangangga, kanitang kamumulan, lelanganan ako, at angga king alangangga, manatili ko. King banalatolda sinuluk kayo, makanyan kong ikwang mekapanuknangan king Sean, king pakamala na syudad, dinina na kong kapaynawan, at king Jerusalem, luklukan ning kakong kayupayan. Migyamot ko king busal ning balen ami pasubali, king sariling bandi ning Ginoo, king sarinang pimamanan. Lumapit kayo kanako, ikayong sablang kanako magnasa, at magpakasawa kayo karing kanakong bunga. Uling ing kapigaganakan kanako, migit kayubo kesa king pulot panilan. Ing pamimana kanako, mayumong epalak kesa king bale panilan. Ing nino man mangan kanako, eya sumawa, at ing minum kanako, bisaya mong bisa. Nino man maminto kanako, kapilan man eya mabigo, at nino man mirapat dapat agpangking sabyan ko, kapilan man king pamikasala eya manabu. Ingamano ning Ginoo,
Maneng emunanuning kaladwa ko ing Ginoo. At metulaya ing espiritu ko king Dios sa talapagligtas ko. Uling genakanaing kababana, nining kayang alipan. Manibat ngeniyaw sanda kong nuan, ding sablang dai. Pablasang ing mayupayang tutupe palyariana kanako. Ing mi kakaragol abage, banaling kayang lagyo. Pakalulo nami pagkalam karetang ating takot kaya. Karingdalan-dalan na daiking sablang panahon. Pepakit na ing upaya naking kayang takde. Simbulat na laring palalo, ketang kapalulwaning karelang puso. Pakuldasan na laring-aring masikanan karing karelang trono at ilang tinas na ring pakumbaba. Kipnwa na lang mga yapabagering danupan at tinabi na laring sa lantaring atinan.
kayang pakalulo. Anti moing pengako na karetang pipumpunan tamu. Kang Abraham mampong karing palipina, ang gaking alang kapupusan. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan karin Roma. Ing kapanayan makabigu kaya katamo, uling tigtog ning Diyos, ing lugod na karing puso tamo, king kapamilatana ning banal a Espiritu, ababiyena ning Diyos kaya katamo. Uling kanitang kasalukuyan tamong alang akarapat, king panahon at ildu ning Diyos, meteya Kristo, para karing taong makasalanan. Mayan king ninuman, ing pay mateya, alang-alang king meto nga taong makatuliran. Mekad para king meto nga taong mayap, ating bisang paisubo, agiyang king kamatayan. Oneng meteyay Kristo, para kaya katamo, kanitang makasalanan tamo pa. At iti patunayan na king kaluguran na katamo ning Diyos. Anti naningeni milapit tan na king Diyos. King kapamilatana ning kamatayan ng Kristo, kasi lalo tamong asisiguro, king iligtas na katamo, king mikakalabkab ng mua ning Diyos. Kanitang milabas, meging kalaban na katamo ning Diyos, oneng milapit tamo keya, king kapamilatana ning kamatayan ning anak na. Ngeni, metanggap tanak ing Diyos, lalo tamong ayasahan, ing miligtas tamo, king kapamilatana ning biye ng Kristo. Aliwa mo yan. Magsaya tamo king Diyos, king kapamilatana ning ginutamong Heso Kristo, uling king kapamilatana, meging kakaluguran na katamo ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Talakad tamo po ngeni, iban parangalan, ing mayap abalita. Alleluia.
tabeya ke kayo. Pamamasa iba't king maya pabalita agpang sangkang sanwan. Mika kasalan karin kana Galilea. Ingiman ng Yesus at yukarin, Yesus ang poding alagad na may kumbirala mo naman may pagkasal. Inyang kegisangan lang alak king kasalan, iman ng Yesus sinabi na kaya, kepaltan lang alak, nga nang may kibat Yesus, babae, ba't ka kumusabihan? Ing oras ko, pamiras. Imana sinabi na kanita karing magsilbi, daptan niyo ing nanumang sabiyana ke kayo. Kari nating ana matapayan, nadarapukanan king danum, gagamitan king pamanos, akaugalian karing udiyo. Balang tapayan, kakalaman niyang 4 hanggang 6 matukong adanum. Yesus nga na karetang magsilbi, katmuan nyo lang danum ding tapayan, kitmuan dalangan pindanum, alos maglapo laring tapayan. Ngeni, sumalog kayong ditak, nga ng Yesus karing magsilbi, at idalayo king manibala king bangkete. Delara kaya at tikmana naman niti ing danum at itapala meging alak na. Uling nakamalayan nung nume ni bating alak, ding magsilbing sinaklong danum ilamong bukod makibalo. Inya ing manibala king bangketi, inaus ning lalaking kinasal at nganak keya. Ninumang magtawo, iapag nang mumuna, ing manyaman na alak, at potang dakal na la ay num ding bisita, kanita na lalage, ing alak amay na klasi. Dapot ika, ngeni mo pa mo lege, ing manyaman na alak, itiyay mo munang dili karing mapagmulalang waga, adepatan ng Yesus, at iti, merapatya karin kana Galilea. Karin na linta din kayang upaya at din kayang alagad sinalpantaya la keya. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kita pong bilabasa na Domingo o last week. Dahil pong kaklase kong kabatch kong may ordain. Kami may aral kay San Carlos. May retreat kami po. Uling 40 years na kami pari this year. At niya pong
may pag-sharing kami. Atin yan dinaki Archbishop Sok. At sinabi na, pinulong na lang retang king Pangasinan ating karindeng manasan kempong West Philippine Sea. Ampong kaibat migmisa na, kaya ni Bishop Jun Sipalay, ni Bishop ni Alamines. Kaibat na nita, mintala po, kitang king West Philippine Sea. Balang mga di, kasi rening manasan, ala na lang akakwang asan. So, hintala ka rin, ban kanita biyabi mga di, darlande ing larawanan ng Virhen na ng Fatima. Daka na rin tinuking bangka. So, chula ka rin, ulit-ulit, magrosaryo la. Ang ganyang miras lakitang lugar, na eda naman peka lapit, uling po tabala mo mag-provoke ka, kareng Chinese. So, gala mo kitang lugar ng lugar na malyaring manasan, dening fishermen. At karetang karelang lambat, at inla pong floaters. Ne? Bangka ni taretang lambat la, ne? Ela tuluyan lumbog. At inlang floaters. At karetang floaters, darering karelang lambat, may ngabit lang mo naman pong pictures na ning Birhen. And then, nabiyabi, may nga di pa si Bayo, kay bat, may kona na. Kabukasan po, beli tara kaya, ating milagrong bilyari. Then po ngasan nila linapit. Then ngasan, ilang linapit, karening manasan. Hila mo po ba sa ngasan na mga regulayasan? Linapit lang. Dakal po salamat na nung malyari po, magbalik ko ang pasibayo. Magbalik ko ang pasibayo. So niya pong darake na ini, ing linob king ka na akong kaisipan, yapin ang kikatang karanasan kini. Kanitang minuna siguro dakal kikatamo, alalo pa kanita. Anyang munayang may prosesyon, ing kikatangin dong Birhen. At later on, kambe ni Santo Cristo del Perdon. At yuta mo naman king sitwasyon, ang maragul, ang sabi tamong kasakitan, ing daranasan. Kaya na ning gera, atin laban-laban. Kaya katamong ortelano, ang poretang mabandi. Ating laban-laban at halos alang kapayapan. Kitang kauransan na ito, yung kitang minunang obispo, kitiking Pampanga, Bishop Cesar Maria Guerrero, kambena ng Gobernador Canita, I think Governor Lasatin, pisan metong da, yapin ng Idalaya, yung Birhen. Karing miyayalwang lugar, karing miyayalwang sulok na ng Pampanga. Nagpanggaring mangatwa po, tandandamang ko lang yung istorya na kanita, kaman makapunta kanita karen sulok-sulok, kareng lugar, kaya tiging Pampanga, uling maselan, ngara. Munta ka rin, kasiguradong milwal ka pang mabiye, nekay. So yung uli na dito, impanyatang na ni Virhen de los Remedios, bagya-bagya, emu imi kakapayapan, emu imi kakapanatagan, nune lingkas mo naman yung kasalpantayanan at kapanaligan king apong Ginoo. Lingkas mo naman yung pamisan betong, reconciliation, especially between the poor and the rich. O yan po yung making bunga. At bano-banwa, balik-balikan tamo ini. E tamo sana sa asawang babalikan tamo ini. Lalong-lalo na potang mamarap tamo, karing biyayaliwang kapag subukan king biye. Tindamtala po, rening amano na ning apong Ginoo. King mumunang pamamasa, sasabyan na kay katamo ning apong Ginoo, di man maminto ka na ako, kapilan man iya mabigo. At inumang mirapat dapat agpang king sasabyan ko, kapilan man king pamikasala, iya manabo. Manwala ta po kanta? Manwala ta kaya kanita?
Ninuman, ing maminto kanako, kapilan man eya mabiku. Anjang manwala tamo pero king kamatutwanan neng kaya may buktang maggiba. Lalong-lalo na potang mamarap ka kendakal akapagsubukan. Pero kailangan tamo balik-balikan ining kekatang karanasan. Anong no ka rin ang apong Ginoo? Inintunubod na kekatamong making induna din kayang anak. Kaya tamo lalawe. Uli nga kakit tayo ang timong mamilatan para kekatamo ang poking kayang anak. At yung mga tamo, kining Ebanghelyo, na makananong misa natin kasalan king Galilea. At yung imana ng kakasal, sinabi na siguro kang Maria, kumare, nga na, kasal yung anak ko, munta ka. Palyari siguro kitang na naman ng Birhen, Uy, Jesus, may agkaya naman, may agkat siya. Tukino rin disipulo na, ana, tikinala. Tikino rin kayang apostol. Karen pungudyo, yung kasal mo kapit ng Aldo. Pila niyang Aldo yung kasal. At meto nga mawulaga kayong kasal pining karelang alak masaya. Eko po balo, nung pilan laki katamo, reng aranasan pa yung terakan. Balo po yung terakan kanita, den kaya na kanina ni siguro, balo nung balo rin terakan ng gagabun na ran, po. Darakitan da rin babae, makiterakan. Potang terakan, kay ba't brown out? Ala, may sira ing saya. Ando mo maring makanya ng milyari. No kasaya, kayong kasalan, pero bandang tawli, kaya wala talang alak. At iniki na ng Birhen. At sinabi na king kayang anak Jesus. Sabi ng makanyan, ala noong alak nga na. Na sinabi na, babae, ana, nampakilam ko ken. Pamiras ing kanakong oras. Ne po kasakit pakintindihan ini. Pero, tandaan ang tamo at inyang pupunto, San Juan kene. Kaya po sabihan, respetuan ing kayang indo. Doon kikilalanan mas lampas paketang metong yang indo. Uli nga kita mo misan pa, Jesus king Ebanghelyo na mo ring San Juan, pasibayo, ausaneng babae himana. No ka rin, anyang makapakuya king krus. Yan na sirabing ima, babae, nga na. O yan, ing anak mo, nga na king disipulo. At yung malala mapupunto kay katam, kay ni San Juan. Nakining Maria ngayon ni, akakitaya antimong mamilatan kay katam. Lalong-lalo na king kay katam pa mga ilangan. Nagkaisipang kupin, kasi kananan ng Indong Birhen. Uli sinabi na ng kayang anak, pa oras nga na. Bala mo sinabi ng Indong Birhen, o itong, o anak, may malyaring i-adjust yung plano na ng apong Ginoo. Huwing oras mula, pero may malyaring i-adjust. At ang milyari, sinabi na ka rin, kayang karing magsilbi ka rin, nga ng Maria, daptan niyo, na anuman yung sabya na kayo. At sinabi na katman nyo landanum den tapayan. At yung katman dalandanum at patakmana, hining danum, kitang head waiter, may nga pamulalay. Anyan takmana, making alak. Emo basta alak, manyaman na alak. At hinaus na yung kakasal, nga na makanyan. Wari ugali tamo nga na po, tang papainom ka, una mo yung manyaman. O tang malasing na lang diyang alkohol na yung biye mo karela, kalita na inumanda. Pero ika nga na, ingpe ka manyaman, aalak, ngayon mo pa mo linwal.
Timpe ka man yaman na alak, kini mo pa mo linwal. Kanya pong pagkukunamang kini. Aga na kako some years ago, kami pong pari, meto nga recollection mi, ating kaya pong inagkat, meto nga laiko, manimunaya, kareng meto nga grupong charismatics. Inagkat miya po, banta mamiyantok kay kami. At ating kong iya kalingwan, kaining kayang binggitan. Ini pong mamiya ngayon tatanda ng kay Palagyo Chitoronyo, dati ya pong military officer. At kay ba't na ito ating milyari king biyena, kabod niya mo meging malapit king apong gino. At may kipagdilya king apong gino. Gino, sinabi mo, kapilan man pailalam mi yung biyemi kay ka, emo kay paboren, pailalam ko yung biye ko kay ka. Yan naman kanyan. No ka rin mo ka man isugo, munta ko ka rin. At eko pabayad. Munta ko ka rin. Sa misan po, bintaya banda north, Ilocos, inagdeng mamiyatok ka rin. So kay ba na nita niyang mamiyantok, meron siya pong hanggang bengi. So, anyang makone, siguro mga bandang 7, makanya, kay ba't ng apunan. So, no po karakalabi niya sobre kaya. At, ay, dakal salamat nga na, donasyon, sobre. At kay bit nalagay tambag, kay ba't niya pambayong, gule, binyera naman kayo. So, niya pong muli na sa akin ang bus. Niya sa akin ang bus mo kanyan, at, siyempre, dinadala ng ticket. So, umpisa na pulawen ni tambag na, lawa na la renta kala sobre, anya pumbuklat na la, thank you letters na. Thank you letters. Ngakit na la. Pero para na yung gad, sa akin, walang lang makain pera. So, of course, kirudas sa darlano rin ba yung pwedeng kayang bag. Anak ano, gino, na, at makanyan na. Sinabi mo, kaya mo ko paboren. At nang milyari, bengi po, maglakad siya. Maselan pa kanita. So, maglakad siya kano, makanyan. At sabihan na yung apong gino. Gino, ba't paboren mo ko ata, na. So, pero kabang mandalan, yan, magsalita yan, gino, na. Kasakit na naman nila, na. At paboren mo ko. Kaya ba't po, kayang pa maglakad, at inmeto nga kotse na tinok nang, ay linawin akilala na yapin ng may miyatok karela, papuntaya Manila. So, sabi no, maglakad ka nga na, tara sa akin ka, papunta ako Manila, no rin kamunta, Manila mo naman nga na. So, sekene po, emuing dela na Manila, door-to-door ya po. Kitang karelang bali. Kabang maglakad siya, ay isip ko, bala mo, danom alang lasa. Pero, anyang ating sumaw at mantabi kaya ng milyari. Hindi akalimwan itang karanasan na ito, the best wine. Yan ay pepaborin nga pong gino, pepakanane pa nitang menya kaya. Kimbeta mo, makanyan mo naman. Nagkaikunan mo rin aliwa, kumusta kayo? O ini, palaksikara na ng kakaluluan. Naramahan yan Pero alaluin ko naman, o tinuman manulik. Palaksikara na ng kakaluluan. Let's face it, yung kahit daranas tamo naman matindi kapag subukan. Yung kahit we want to give up. Po? Siguro nandiyan yung panahon tamong yan Nang kaya masisira ta na lo. Asabi ra, kaluluya yung Pilipinas. Manwala ko po kanta? Kaluluta mo? Bilyonaryo tamo. Po? Arakal ta pera. Nang kaya ba't ang kakita mo yan, may pugtanang masira loob.
kay nangarap ang tangong ngayon gigisinga nakatampa si bayo ng indong birhen. E kayo magdili-dili king pamaglakbeyo. Kaya beyo ko. King pamaglakbeyo mitmong kapanayan. Kaya beyo ko. Ada ng Virgen Maria. Uling kapilan man eko kakalingwan. Kimbinyena mo naman kanakong amano ng anako. Natatanda ng tamo kining Ebanghelyong sinabi na ng Virgen Maria karening talasilbi, daptan nyo nga na nung nanumang sabyana kay kayo. Anya makapakuya king krus Jesus, siguro nung atsulan mo naman datang magsilbi at ila naman sinabi kay Virgen Maria, daptan mo nung nasabyana ng anak mo. Nasinabi na ng anak na? Nasinabi ng Jesus, babae, o yan ang anak mo. At yung disipulo, o yan ima mo. Inilikwan ng ama ng Jesus sa ini, yung kikatang pitatalnanan, yung kikatang kapanayan. Huling kang Maria, dinila na katang Indo, ng kayang anak Jesus. Yung mamilatan, hangga kapilan, hangga king alang angga. Nyasad king pamangatita mo, nasasabihan ta kaya? Ipanalangin mo kami hanggang naging oras ng kamatayan mi. O yan, indong Birhen. Kaya betaya. At inisang kikatang kapag masusyan, king kikatang anibersaryo na ng kayampang koronan kanonical, lalo na sanang patatamin, king kikatang kapanaligan king anak na, ngayon balo tamo, at intang kayantabe, amalukod, ay Hindu, amamilatan kikatamo. At intang depatang, biglakad tamo, poprosesyon tala, ding imahinda, Jesus at Maria. Nano kayang buri na sabihan nene? O yan po yung babiya kong assignment kay kayo. Biglakad tamo, tsuta mo kini, dinatang kini, kasakiting makatalakad, manambat at tsuken. O ba't agawa tao ini? Bakit kaya? Data pong kapatad, aming abit bulaklak kini, bakit kaya? Nano kaya yung papasyag tamo ka dita? Itang may ngurona, itang may abit bulaklak, king Santo Cristo, nano kaya yung papasyag tamo? At intang depatan, nano naman kaya yung kabaldugan na nagkakatang depatan? Manalo na sana yung depatan tanga ini. Kaya may ko, na may muna kaniting bisa. Sana may itong yung pamipasyag ng kakatamong tango, kim panagkat na ng itong Birhen. Daptan niyo, nanuman yung sabyan na kay kayo ng anak ko. So, paano kataning apong gino, pero ating tanggawan. Ating tangong responsibilidad adaptan. Andiyan yung Birhen Maria, pinili na ng Diyos ba maging Hindu? Kaya naburisabyan, kanya may kihindu niya ng anak na lukluk niya mo. No. Atin niya mo naman depatan. Alang oras, may kayang biye, yan pailalam, hingapong gano'n. Yan mo naman, baka na rin kayang inarapan, nanulawenta mo, siguro nung ita mo, may bugtanang mabungsul. Ante mo yung depatana, may natili ang makatalakad, harapana, king krus. Anong nukar niya makapako, yung kayang anak. May bungsulya, aliya. Huling matibe, yung kayang kapaniwalan. Kaya yung sinabi ng San Pablo kay katamo, kaluguran na katang kaluguran ng akong gino. Nga na San Pablo, kisulat na karin taga Roma, makasalanan tapa, liguran na nakataning akong gino. At isundo na katamong luguran. So dakal na salamat, indong Birhen Maria, Birhen de los Remedios. Huling may pisa kang mangindu na ninganak na ng Diyos. Nakapamila tayo ng Jesus, akilalan biya in Diyos sa malukod kay kami. Isundumi mo naman sana nga patutuanan,
Yang pepaki mong pamipatuto. Amen. Minto niya po yung thread. Credo in unum Deum. Nugno ka rin ating panalangin, ating kapanayan. Pinasad kami ng Maria, hinto ng Divinong kapanayan. Akayabi tamo kay pamaglakbe kay kamanalimbi. Manalangin tamo kay malugod at maganakagig pa tamo kay banbot. Para ka rin biyahil mo ang pamangailangan tamo ating mabilo kayato. Ipakiba tamo, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi.
Kapanayan para kiniyatong at syuking salungatan, para king kapayapan karing bansang sisiran ng gera, karing komunidad ami sasagsagan, at karing pusong balisa. Mayagyag lasana rin pamuntok ding bansa, at din sablang tao lumakad king dalan, ning pamisabi-sabing hustisya at pamagkisut. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan para karing masakit at makipamuk, para karing makipagkal king sakit, kaligali isipan at beyatan ning kasiranlog. Makakitlasanang pamanulo, sikanan at kapanayan, king kapamilatan ng Kristo, ing dibinong talapakayap, ring daralan mabayat asakit, kaligaligan, sugat at kapanandaman. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan, karing pinandit ning kasakitan at kayalan hustisya. Para karing mamarap king kakaluluwan, pamangamit, pangawala pi bale-bale at kapanintunan. Talakad tamo sana para karing mitatapos karing lele. Itas tala sana kabilian ding pakakalulo. Ding mayayalipit at ding alang boses. Panluwalo tamo sana ing hustisya at dignidad ding sablang tao. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan para karing kayanakan, ang magdulop kabaldugan. Para karing kayanakan, maglayag, manintun king pangatawra. Para sanda, pamagkapilit da. Panamdaman da sana ing malapit yo ing Ginoo at Virhen Maria Carela. Ngening panintunan da, ing lugod, katutuan, at pangayabe. Mi kasikanan lublasan ng tuki, king awos ng Kristo, busal niting maingye, at alang kasiguraduan ayatu. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan para karing makatwa at makakalinguan. Para karing makatwa, magdili-dili at may paimburisan. May parangalan lasana, ring makatwa, pauli ning karelang kabyasnan, at makawul, king pakamal at lingap. Miyatad sana karela, ing kapayapan, kabaldugan, at tula, nabalura, ela kapilanman, magdili-dili. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan kilubding familia at pamikalaguran tamo. Para king pangaulo, pamisan metong, at lugod karing sablang familia at pamiyugnayan. Maulo sana in pamisagsagan,
lambot lasana remposo, at may bayo impame buklod king tiwala at lugod. Mitalakad lasana ring familia, makayamot king pamagmasabal, pamamatawad, at midarake kasalpan tayanan. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan para karing meyangubye at karing magpaldas. Para karing meyangubye at para karing magpaldas king panga ulilara. Midalala sana king paraiso ring meyangubye. Mipamatulan lasana ring melakwan king pangako ning alanganggang bye. Mibye-bye tamo sana aldoldo king sala ning pangasubling mebye. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Ginoo, pakiramdaman mula rin panalangin mi, kami sana kapilan man masasiralo, ban makapanatag kami kayong kapayapan, nung ka rin ating pamipate, pamanulo, nung ka rin ating kapanamdaman, at kapanayan, nung ka rin ating takot. Ito ang may kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Kalukurang kapatid, malalangin kayo, kanitin kayo at kakuntaon, matanggap para pa ng Diyos sa kumayapayang tuto. Tanggapan sana ni ginuiting dawon karinggamat mo, kay kapuriyan mo ni kaligaya ng laguna, kay kasaplalata mo, at ni mabilog ng banal ang pulungan. Tanggapan mo lang o kinong, pari ka po ring panalangin ng balayan mo, kambering ayon ng sakripisyo. Banggi ka pamilatan din panalangin ng Maria, iindunan ng anak mo. Alang kahidwanan, ay may pakibatan, alang pamakisabing maramdam. King kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. In Ginoo, mantabi keke. At keka ang timurin. Ipasula rin pusoy. Makatas na lo, King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tam. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat ampon matulid. Sukat ampon makakabos. In pudi na pong pasalamatan na ka. Nukarin man ampon kapilan man. Kamberin kabilugan ng puso. O Ginoo banalay pa. Parking kalam mo. King familia ng Ketawan Yesu Kristo. Yung makirapan king kaligtasan ni. At parang Maria Linduna, yung pelimbawanan ng Dibinong Kapanayan. King malukan ng talasuyo, binili ng lubusan kay kayong siwala na. Maninaya king kapanayan at pinaglinay ng anak ng tao ay nulara ng makapauna rin propeta. Kami nila ng sawang lugod, tegulaling na yung sarili na kintasuwan keka, at milyaryang induning sablang mabye. O Maria, ipagmalagu ang pampeka makatuliran, abungin ng manat busang lugod Kristo, kapatid siya karing sablang anak ng Adan, kabang maglakbela pa yung turo, higaganapan ng katimawan, at tatangan na kayo. Inwaganan ng pihong kapanayan ang pangkasnawan, ang gana kay Aldo ng Ginoo, sulagya king ligaya. Kintulo ng daralit ni Kambe Ringkoro ring anghel. Ikapin ng banaloy pang at imetolelangan na tampada kapapurian. Uling kikape kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginoo, at yung upaya ng banal na Espiritu, pagkalaman ng bing sabla, layon pabanalan mo. Alakantok ng mititipod kayong banal na kapulungan mo, nang kanita manibat kayong kayaslag na ningaldo, ang gana kayong kayalbog na, indali sa daon, biyang pangya, kay kaligayan ng lagyo mo. Uli na ito ay papanigapumi, yung palukob ang pabanal mo lang kang Espiritu mo, kating ayin at daralami ang pandaraon keka, ban magawa ng katawan ang pandaya ng anak mo, Yesu Kristong Ginoo, amen na bilin kekami, kin pagnasusyon nila reting mysterious. At atandanan mi pa, kanitang bing may pagtaksila niya, kinuha na yung tinapi, kaya pasalamatan na kat pinuri,
Pero sa iyong tinapi, at dinong na iti ka rin disipulo na at ngana, kunan niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, ang bitawan para kaya. Makinig mo naman kay Bataning Apunan, kinuha na yung kalis. Kasi bayo, may pasalamatan na kahit pinuri, dinwang na yung kalis kanilang disipulo at ngana. Kung nangyayiti, ikayungan at minum kayo kaniti, ulit yung kalis ng daya. Yung daya ng bayo talanganggang tipan, ang ibubupan kayo at para ka rin sa blang tao. Bang kanita, ipatawaran na rin kasalanan. Daptang iti, kiyang pamigaga na kayo kanap. Pasyag tayo ng misteryo na nikasampantayanan. Yang nga nagkakarakan ni o mapamakalulungig pa, yung makaligtas ng pamailasa, ang pong kamatayan ng anak mo, yung maligayang pamanyabli ng baby, at yung pamaitas na banwa, at lagi makasadyang sa lubong, king katwan ng panyatan. Daraon nga kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye at banal na sakripisyo. Baliktan mo yung may pakalulo, ing ayon ng banal na kapulungan mo, at kilalanan mo yung may daon kimbiyana, apawin din yung sakripisyo ng kamatayan na bigyan mo kami ng misot keka. Ikaw may pasiklangan king katawan ng puntayan na ng anak mo, mikatmon kami king banal ng Espiritu. At naging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gaya pa sana, maging metong mong alangangang dawon keka, at papalawayan na kaming birakayanan king pamunan ding banal mo. Muna kampening Juana Maria Buren de los Remedios, kamperang San Jose ng esposo na, kampening Juan mga Apostol, kamperang San Fernando, Beato Pedro Sudica, Santa Carlo Acutis, ang poni sa Blang Banal, paling pamamilatan ka, manalig kaming bininan ka sa panalampataan at king arapan mo. Oy pa, iti sana nga ining pangasot mi keka, pasulungan na ing kapayapanampon, kaligtasan, ding sabla king mabilog ayato. Pasignakan me sana king kasalpantayanan ng ponlugod, ing banala kapulungan mo, akasalukuyan, maglakbe keti king iyato. Kambe ning talasuyo mo Leo, ing papami, i Florentino, ing obispo mi, ipasyano inke kami nga sa obispo emerito, ding sablang obispo, pari, diakono, ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo, at ding sablang taong, pepayat Diyos mo king anak mo. Ding kapatiyang, lalo na panalangin Milario, Obispo Cesar, Emilio at Oscar, ampon ding sablang keka may matula, ampon memon na ketiking yato. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong no karing kami, manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga.
king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalubmo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kami ng pong kaya, kagum ng Banal na Espiritu, pupurihan ng pong parangalan na ka, o ipanglubos mayupaya, manggamang kingalanganga. Manalangin tamong ini para kay panyatang ng pamagari ng Diyos, busal tam. Balukod mong pagkalubing kapayapan king panahon be. Man king kasupan yung pakalulo mo. Parati kaming mitimawa king pamanalipan na ng kasalanan. At mikamos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kapampanayan ang pampagsadyan me. Impanyatang ng mipnong ligaya ni dalapangapos me, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ang ginuming Yesu Kristo sinabi na karing apostol na, ang kapayapan lalakwan ko kekaya, ang kapayapan ko, papiya ko kekaya. E mula sana papalikdan din kasalanan be, na pansinan mo, ang kasalpantayanan na ng palalakapulungan mo. Layan ng pamayapan me, ang pambisan metungan, agpangking kaburian mo.
ikang mabibiyang pumagari, manggaman, kingalangan ka. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man, kay kayungan. At keka antimurin. Kalukurang kapatid, matula tangin ng iyampang, king metong at metong ang tandanan ng pamakisot, ambong kapayapan. Kapayapan po kay katamangan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng kiyato. Wala rin mayawis king apuna na ng kordero. Step ya po mo. Isan pa po. Isan pa po mo. Payungan mo na yung payamo.
Nginitinggap niya ang sakramento ng kaligtasan na buong kapayapan, apakumbabaming panagapu o Ginoo, ing ikaming parangal king na Virhen, indo ng kapanayan mi, maging karapat dapat kaming makapakirake, kambe king lugod na, king lugod karing banwa, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Ning kapaglarinan kang Santo Cristo del Perdon, y Caridad, gampanane pong Honorable Johnny A. Sambo. Beri apa ya? Panalangin ning kapaglarinan kang Santo Cristo del Pardon y Caridad. O malam ampong maganakang Santo Cristo del Pardon y Caridad, ginuning pakakalulu ampon lugod, lingusan mo kami king pakalulu ampong kayapan mo. Kitmit mong kapakumbaban at siyo kami king arapan mo. At kabang pigugunaman mi, mila kambeneng maragul alugod anpong lunos ding sugat mo. Agaga na kami ing sinabi ng propeta David, bisbus dala karing pako, ring gamat ampon bitis ko. At binilang dala ring sablang butol ko. King mit mong kapanisyan, magsakdal kami keka, uling ikamu bukod, ing makaibiye lunas, ampong kapaldanan ke kami. Mi pako kaking krus, ulining lugod mo, king tao. O Santo Cristo del Pardon y Caridad, ginuning pakalulu, ampon lugod, lunusan anpong pakayapan mula, ring kaladwa, anpong katawan ming maralas, midudungisan, karing kasalanan ararapat mi. At antimong kayablasan, kingalanggang lugod, ampon pakalulu mo, ikintal mo ng malalam, karing pusumi, ing tune, anpong mabye, kasalpantayanan. Matibe, kapanaligan, ampong ngalanganggang kapalsintan keka. King sablang kagiwan mo, anpong sikanan mi, tuparan ampong igalang nila, ring kautusan mo at pamintuan ing kaburuan mo. Eminay paintulot, ing mikawani kami pa, keka, ngeni ampon kapilan paman. O Santo Cristo del Pardon y Caridad, ginuning pakalulu ampong lugod, ipanlualo mo kami king sablang marok, king oras ning kamatayan mi, ausan mo kami. Kambera ding sablang banal, puryanda ka, ikang mabibye ampong magari, kambianing igpa, king kametungan ning banal ay espiritu, manggaman king alang angga. Amen.
Panalangin ning pamagtagulaling kang Virgen de los Remedios, gampanane pong Honorable Lilia G. Pineda. Panalangin ning pamagtagulaling kang Virgen de los Remedios. O kalinis-linisan na Hindu ning Diyos at Hindumi naman. Reyna ning banwa ang puangyato. Kapag mulalan abiren de los Remedios. Antimong maluguda anak, ang makapadurot king trono mo. At makasiklaud arap ning dangalan. Ameging Hindu na ka ning Diyos. Kaniting aldo, tutong maligaya ka, para kay ka. At para kay kami, maragul namang tula. Tatagulaling mi kay kaing pangataw mi. Ing pibale-bale mi, ing sablang meging kay kami, alang-alang keng dakal ng pakalulo ning Diyos. Ing balen mi, ampoing mabilog a probinsya mi. Bamong ampunan, iting sabla at lingapan. Layon ming pakibilang mo, sanang bandi mong tune. Manibat king banwang santungan mo, nung kameging reyna. Siping ning anak mo, Jesus. Tangad mo laki kami, ring matamong makaindo ampon makareyna. Ika na sana, ing talaga panglingap, king kayalandang malit, ding anak mi. King kayinanan ampong kapamintuan, ding kayanakan mi. King ikasaplala, ding balen mi. King kataymikan, ding probinsya mi, ake baitan mi. Alang-alang king kaburian ding Diyos, ngening miputungan kang korona, antimong reyna, ampon Hindu ning probinsya mi. Ngening gugulisak, dakang patulunan ning kapampangan. Uyab ning kapasalamatan, karing dakalakala mo at pigkalob mo kay kami. Darawon mi ing pangataw mi, ating sablang apak abutan mi, at pigkalob ning Diyos para king ikanono mi. Kapang maglakad kami, ketiking karina ning luwa. Ing matibe ming kapanaligan, yapin ning nung miras na ing tauling aldo, paglako mi ketingato, antimong kayablasan ning tapat ming debosyon, ampong kasuywan keka. Tanggapan mo na kami sana, king banwang pakasautan mo. O kapag mulala na Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, tulaning kapampangan, bendisyonan mo kami, atemos a nakakalingwan, kingi ka, ingindu, ampon, patulunan, ning probinsya mi. Amen. Amen. So, buri ko pong i-anunsyo kay kayo, deng mag-host kay katamong anibersaryo ng koronasyon next year, ilapin po rin kayong Vicariate of St. John Mary Vianney.
King Laguna po ning Bikaryato ning Kristong Hari, babiyemi po ing kapasalamatan kay kayungan, agyam pong mabasa, mumuran, at kayo pauli na ning lugod tamo, King Indu, at King Santo Cristo del Perdon. Salamat po, Apondong, Aposeto, ren kapatadapari, ren katamo pong manungkulan, i-Governor Nanay, Vice Gov Dennis Pineda, ren Mayor, deng pong sablang sinawop, ginusal, mig-serve, ang popa po ren migpakapagal, ren kakatang Executive Committee, damas, kabalyeros at hijos, at din pong Vicarial Clergy ng Christ the King, Father Pete Valencia, Father Edgar Panlilio, Father Sotero Yutuk, Father Tok Vital, Father Carty Macalino, at Father J. Car Silva. Kambyada po, dakal salamat kay kayo. Viva Virgen de los Remedios! Viva Santo Cristo del Perdon! Neng mabasa, maggrasya. Neng maggrasya, mabasa. Amen? Bibiyaya pong yeni, ing indulhensya plenarya. Ing lubos kagtanggalang ay pa Florentino G. Lavarias, king kapamilatan ng grasya ng Diyos, amponing sede apostolika, arsobispo niting kapungan ng San Fernando, ibiening bendisyon apostolika, kambening metunga indulhensya plenarya, king lagyo ning banal a papa, karing sablang at syuketi pesitagon, at tune si Sisi, ampon mengumpisal karing kasalanan at tinanggap banal pamakinabang. Ipanalangin tayo kin Diyos, ing banal papatamo, ipapaleyo, at ingindu tamong banal kapulungan, layon pagkapilitan tamo, king kapamilatan ning banal pamibyebye, lumakad king ganap, pamikasan metong kaniti. Ingino mantabi kay kayo. Keka ang timurin. Ito ko ilarang buntukyo at madalangin tamo kay bendisyonan ng Diyos. Ingino, bendisyonan ang pongingatan na kayo sana, pakitya sana makatiman kay kayo. At pagkaluban na kayo kay grasya na, paltone sana yung lupa na kay kayo, at pagkaluban na kayo kay kapayapana. Amen. Kay kapamilatan ding Nuana Apostol, San Pedro, Ampon San Pablo, bendisyonan na kayo ng lubos mayupayang Diyos, higpa, ampoing anak, ampoing banal na Espiritu. Amen. Matulat nga daw niting misa, umitangini, kambi na ning tula at kapayapaan ng Kristo. Salamat King Diyos.